मौसम बहार अपने पूरे जोबन पर है, हवाओं में मस्ती की सी कैफियत है। ये आम मुल्फील है, अबरहा को गुजरे अभी 50 दिन गुजरे हैं। लोग अभी तक उस अजीम तबाही की दास्तानें सुनाया करते हैं, लेकिन वादिये मक्का पर बहार है। आज 2 शंबा है, रबीउल अव्वल 12 तारीख चाश्त का वक्त है। मक्के का बूढ़ा सरदार अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के तवाफ में महव है। इस पर वारिफ्तगी की सी कैफियत तारी है। इसी आम में इसकी निगाहें अचानक हरमे काबा के दरवाजे की तरफ उठती हैं। इनके मरहूम बेटे सरदार अब्दुल्ला की कनीज बरका दीवाना बार भागती चली आ रही है। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते हैं, खुदाया खैर हो। बरका नज़दीक आई, उसका सांस फूला हुआ था, चेहरा गुलनार हो रहा था। वो सरदार मक्का से कहती है, सरदार मुबारक हो, मालकन हुजूर के हाथ चांद सा बेटा पैदा हुआ है। बूढ़े सरदार के लिए वफूद व मुसर्रत से सांस लेना दोबड़ हो गया। आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। वो बेइख्तियार आगे बढ़कर काबा का गुराफ थाम लेते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, या अल्लाह, तेरा शुक्र किस जुबान से अदा करूं। तूने मरहूम अब्दुल्ला के घर चिराग रोशन किया है, आमना को बेटे से नवाजा है, मुझे बुढ़ापे का सहारा दिया है। या अल्लाह, तो इसकी हिफाजत फरमा। आज मक्का मामूल से ज़्यादा हसीन है और बैतुल्लाह पर बेहद जलाल दिखाई देता है। आसमान जाज़िबे नज़र है और माहौल पुरकशिश है और जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर वजदान बेदारी है। वो हरमे काबा की सरगोशियाँ सुनते हैं जो कह रहा है, आज वो पैदा हुआ है जिसके इंतज़ार में कायनात सदियों से बेताब रही है, जिसकी झलक देखने को सितारे मुस्तरिब, महताब बेकरार और आफताब सदा गर्दिश में रहा है, जिसके पाँव चूमने के लिए ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा चश्मे बर्रा है और औलादे आदम हज़ारों साल से जिसकी मुंतज़िर रही है। पैगंबरों ने जिसकी बशारतें दी हैं, वो गरीबों का मलजा, यतीमों का मावा, जिसके नूर से अर्ज़ व समा का गोशा गोशा मुनव्वर होगा और जिसकी रोशनी से भटके हुए राह पाएंगे। सरदार मक्का, आपको मुबारक हो। रहमतल लिल आलमीन का नूर आपके सहन में ज़ूफ़शां हुआ है। सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब सैयदा आमिना के घर दाखिल हुए हैं। भीनी भुनी खुशबू आपका इस्तकबाल करती है। वो नौ मौलूद को गोद में उठाते हैं। निहायत खूबसूरत चेहरा, सुरमगी आँखें, चमकती हुई पेशानी और मुअत्तर बदन। रसूल खुदा की विलादत की रात बेशुमार मौजज़ात रोनुमा हुए, जिनको कलम से लिखना चाहें तो रोशनाइयाँ ख़त्म हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब में खुश्क साली थी और खेतों और वादियों में खाक उड़ रही थी। लेकिन जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। ज़मीन सब्ज़ाज़ार हो गई, दरख्त हरे भरे होकर फलों के बोझ से दब गए, घटाएं झूम झूम कर आईं और खूब बारिश हुई। इस साल इस कदर इनाम व इकराम हुए कि अरबों ने इसे खुशहाली का साल करार दे दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताब में जिस आखिरी नबी की आमद के मुतल्लिक पढ़ते आए थे, उन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी की आमद का वक्त करीब आ चुका है। लिहाजा हज़रत हसन बिन साबित, जो अरब के नामवर शायर थे, फरमाते हैं कि वो 7 साल के थे और मदीना में रहते थे कि अचानक एक दिन एक यहूदी को एक बुलंद मुकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था, ए यहूदियों, आज रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात अरबों की तारीख़ी किताबों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ही लोगों को एहसान हो गया था कि उस अजीम हस्ती की तशरीफ़ आवरी बहुत करीब है जो दुनिया की तारीख़ को बदल कर रख देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आपकी विलादत के वक्त एक ख्वाब देखा कि उनमें से एक नूर निकला है
جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ لہٰذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت بی بی آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں کہ گھر میں ہر طرف نور ہی نور ہے، جیسے ستارے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا۔ فرشتوں نے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آئے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئی اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا لیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ میں ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا۔ کچھ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، اس نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے آباء و اجداد میں سے تو یہ نام کسی کا نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی آپ سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کی حفاظت کی اور احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ جس کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہید ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارک گھڑیوں کے صدقے سے ہم لوگوں کو اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائیں۔ آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل